welcome to the Nitmoy Projects, and this is your host, Mr. Moon Rider. So what we got here is a destroyed or damaged electric induction stove. So we don't know yet what's the problem, so we need to open it up, turn it over, and look for the screws where it is placed, and we need to take them out from its position. So we need a magnetic screwdriver, but if it's weak, we need a more powerful magnet. So we need to reinforce it with it. Okay, that's it, and place it on the side and dismantle this one. Muna, no? Oh, muna siya. Muna ay flex. We see a flex wire here. We need to take that out. And look, we have the coil wire, which is we're going to provide a current to the induction plate or pan. So dili na siya mubaga, guys, no? Mo provide na siya og electric current sa pan. Oh, see? Natay nakita nga naputol, no? Connecting end sa wire. You can see that picture there. There's a burned part in the board, in the electrical board, something like that. So we're not professional here. We're only non-professional MacGyver. We just do the do-it-yourself kind of repair. So muna ato lang sulayan gyud, no? Sulayan gyud na tug ayo in our own way. As you can see there, kanang soldered part there na nakakonect ang other ends sa coil. Ato na siyang gamitan og soldering iron and melt it away, and then we'll clean it and take all the contaminations na naman na yung mga sunog diha. Ato na siyang tangtangon. Muna ato na sugdan nya inig ka melt ana niya. Ato na siyang gamitan og suction or kind of vacuum tool, no? Okay, kalanay ato sa nang reinforcean butangan nato og kuan kaning soldering paste. Nalanay na, no? Kana ato din angisuction. Patabang tagamay ato ng butangan og soldering paste from time to time. So ato ginanghut doon in that part there, kana suction that para mga tangtang na sila, and then we will replace a new soldering lead, no? Para fresh. So ato na sang ibalik diha ang end sa coil. So atong butangan og paste para ma-clear out ang mga contaminations. So guys, dili ko professional ani, no? Naantay mga friends nga nitudlo nato, may agaw, may mga ideas, no? Pasalamat na nila nga they help us give an idea on how to solve this or repair this kind of problems sa usa ka appliance. So di pa man siguro too late na ganahan ko mo eskwela para ma-master gini na ko nga kuan trabaho. So makita ninyo, can you see that na ay mga kuan hugaw, no? So ato lang na siyang i-fill in there ang mga gaps sa katong connector sa board, and atong i-replace tayon balik ang coil end. No, we don't have enough, we don't have the proper tools yet, kay di man ta professional. So mo ni guys na if we fail, no, unsa man kay hitabo ani after this repair, if it fails, it doesn't matter, we're just trying.
we just do the do-it-yourself kind of thing. So di na mo matter kung masayop ta. At least guba naman eh. Malipay na lang ta if pag human ani mo trabaho gini, no? If it will be successful, then we will be happy. All right? So it doesn't matter. Malipay ta, no? So we don't know yet how long this repair would last, but at least we tried, no? Wala may mawala kung atong sulayan. Ana. So na may mga guba diha, ay lang usa ninyo na ilabay dayon, no? Kay ato na siyang napamoy time inyo nang suwayan o kanang dismantle, no nya at imong ayuhon. Well, og di pud kaya nimo, then pwede sa kamo surrender gamay o mag-research. Ana, ang ako lang lingaw is usahay mag-ayo ko og mga butang nga naguba. Ayuhon usa nako una ko mag-research sa internet or mga tanag laing mga tao. Medyo it's kind of risky kind of mentality. Pero usahay ma-repair na ko siya surprisingly. And then malingaw ko, wa pagay ko kahibaw og unsa gyud, and then I discovered the solution. So mo na siya giingon nga MacGyver, you know, yung kisa tong nakaila ni MacGyver is the movie is very popular back in the day in the 90s when I was about 10 to 12 years old. So mo ginay akong atngan inig human og panihapon, no, after dinner, like about around 6 to 7 p.m. Ana nya MacGyver will repair anything, quick fix just around anything around him, no, ana. So muna atong gibuhat. Alright, maragman na day, no? Sige lang tag istorya diri. So ato ni siyang ibalik. We'll put back the board. So sinahinay lang ta kay usahay ra ba lisod kayo ang pag assemble kaysa dismantle. No, ana, so nahinay lang gyud kay usahay makabuak ta. Well, at the same time medyo lisod sad ang pag dismantle, you know? Kay usahay ang mga appliance na ay mga different kinds of styles sa ilahang pagbutang sa mga screws. Say na ay mga lock nga mga guma, rubber, or say na mga plastic locks unfamiliar nimo. So muna challenging diha kay kasipyat nimo maliki gyud. So I've done that many times. But I'm not afraid kay guba naman sad, no? Ato lang ang pangitaag paagi ana. So atong ibalik ang kanang mga flex wires, no? Kita ninyo. Nasolda naman tong end sa coil sa induction wire. So ana, ato ding i-replace ang mga screws. See that? Medyo kingkoy jud kayo kay fast forward kind of speed up ang atong video para madali ba. Kay usahay maabot og 20 minutes. Isura ay kanang dugay kay ma-upload. Ana, ato ding i-replace ang power cable. Naka color coding na, so always memorize the color code. Yeah, i-place gyud properly ang mga insulator kay kanang part is very hazard. That's 220 volts ang nagsupply ana diha. Dito parehas America nga 110 ra sila. So ana, no? Okay, so ibalik sa nato ang mga screw. Usahay, lisod kay pagpangita. Asa ni mga screw usahay, But I tell you, nara siya sa mga rubber cover. Usay gihimo na siya og kanang murabag naa sa iyahang stand. Okay, so we're done. So karon ato na siyang testingan. Akong gi-on, ni work. And then makadunggan ninyo ang kanang fan niya, yung cooler fan. Nag-on, so magpaabot ta gamay nga ma-off siya. Kaya nag-off niya, that means it worked. Kina siya yung mga sensors sa ilaw, mga automatic siya o react. So muna ang mga signs na to. So mamatay na, ato na siyang i-turn on balik. Ana, para ma-try na to kung ni travel ba yun or ni work tong coil na makapabaga siya makapainit siya sa frying pan.
ana atong i-zoom in zoom out sad para maklaro nito, maklaro na to. Ni bukal na. So ni work guys. So nindot no, successful. So magpasalamat ang successful siya. And we're just hoping that it would last longer than expected. And then moniron, no? And everyone, thank you very much for watching my video. And I hope you enjoyed. And we are going to have more videos like this in the future. The non-professional MacGyver. That's why it's called the Nitmoy Projects. Because we are going to discover anything that we need to repair without our perfect knowledge. So that's why. And so thank you very much and have a nice day. And bye bye. See you next time.